ଡାକ୍ତର ବାବା ମାନିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଗଲି ଶୁଣିଥିଲି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ତ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ मोर बहुत बड़ा भूल मुझे काऊ बोधारे कोई ध्वजा बेची रहेगा आज प्रमाण कर देखे मुझे अन्यर रक्त को देते हैं आपणार करने चेष्टा करते केबे आपणार फेरी केबे आपणार फेरी এই কথা জানি ফেলা পরে কৌথিও বহু মানে মতে আউ সরধারে সংখারি মৌতা কহি সরধারে ডাকি দুয়ারে বসাইবেনি কেবে বসাইবেনি ଆଉ କୋଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ ଦୁଃଖଟା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ପିଇବା ପାଇଁ ସରଧାରେ ହାତ ବି ବଢେଇବେନି ମାନେ জীবনটা বি চালিগলা Hola.